kaluoy. Kaluoy din ito, Troy. Salamat ka sa'yo. Tsaka migraine. Hanapin ang mefenamic acid. RightMed, de kalidad. Abot kaya. RightMed mefenamic acid. If symptoms persist, consult your doctor. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Jose! Pag-aadat na good ako! Ayaw, anay! Ah! Hula tayo itong pagtamak itong alas 12, Enero 1. Para maging bibi at bihir itong aton anak, itong Action Radio. Baby of the Year, ang DYVL Action Radio. Ang ipapakatawag ka anak ang mga government hospitals, upo din mga birthing clinic, automatic upo ng pagpipilian. Baby of the Year, ang DYVL Action Radio. Good morning, and Merry Christmas. Ito natin didi mga ka-action. Gidawa rin na akong didi ma. Bantay, Merry Christmas ha. Nga di kan Yax Padriquez nga niton iya bugos nga pamilya. Upod na iton mga kasangkayan. Didi ha giwan. Sugad man mga kapartidusan. Kaparentihan. Morning. And Merry Christmas sa iyo tanan. Merry Christmas man kan Chester Udtuhan. May pa-shoutout ti Chester ha barangay Binungtuan han Tanawan. Ngan nga da kan Mano Andre Bainito ha barangay Santo Niño. Merry Christmas sa iyo tanan dida. Yes, good morning kan Elmer Tiberio. Maupay nga Pasko. Adi ako nan mamati ha imo Elmer Tiberio ini barangay Katigbian han Tanawan. Ay maupay nga aga ngan Merry Christmas sa imo Elmer Tiberio. Sugad man iton imo bugos nga pamilya. Morning kan mana Viole Telana. Merry Christmas sa imo ha. Of course dida kan ana rangkudo ngan hiton mga kids ngan kan Jimmy. Merry Christmas iton na bugos nga pamilya. Amo man nga maupay nga Pasko. Nga da iton aton na mga ka-aksyon habong to hiton tulosa kan manabasyon Lerios. Maupay nga Pasko manabas sagad man dida kan test ngan kan buro kan maupay nga Pasko ha iyo sugad gihapon dida iton mga kabataan. Kan Francis, Merry Christmas sa imo Francis. Sigad man dida han imo mga kapaturan. And to everyone ha, Merry Christmas. Again, anamon didi reminders, diri kamo magpinabuto ha pagabot hiton na New Year. And again kung maruruyagon ha, may chance pa itaton didi mga ka-aksyon hapag sarbingan ninong hiton aton Baby of the Year ha. Oo, i-message lang kami and mag-istorya kita. Paunan o kamo maging ninong o ninang itan aton Baby of the Year. In the meantime, salamat madamo an aton liwat naging mga co-sponsors hanaton Christmas Eve Mass. Parehas man ito naton New Year's Eve Mass. Thank you ha. Kanda Mr. and Mrs. Manuel Ngandote Bulik Apostol. Hiton Philippine Consulate, Chongqing, China. Thank you ngan Merry Christmas. Didikan Tacloban District Engineering Office Head kan Engineer Rebecca UC sugadman ito niya pamilya. Upo na naton sponsors and of course Merry Christmas sa iyo tanan dida kan Honorable Ricardo Benitez and family. Iton Barangay 91 iton Abukay, Tacloban City. Parehas man kan Honorable Francisco Yero and family. Iton Barangay 37 Reclamation Area, Tacloban City. Ngan thank you kan Honorable Raymond Balagapo, Chairperson iton Barangay 109 V&G Subdivision nga ang pikas nga barangay kan punong barangay Ariel Bumboy Liedo, Barangay 109A ini.
And Merry Christmas gihapon kan Honorable Michael Nick Eletsa and family di barangay 82 hiton Marasbaras, Tacloban City. Sugad man kan Honorable LV Gloria Carmen hiton Nulatula, barangay 74. Oy, an ato ni ever present nga sponsor di Action Radio Nestor Flores Letson Manok. Merry Christmas sa iyo ha. Unan managed by Nestor and Lina Flores. It ira mga manukan stand sa diha Sampaguita, San Jose ngan di diha Marasbaras, Tacloban. Kan Mayor Honorable Engineer Rainbert Costello hiton tunga ngan sugad man an aton Municipal Councilor hiton Palo kan Ninong Ernet and family. Salamat madamo. Ini nga aton naging mga sponsors para aton Christmas Eve Mass, and see you again didahitan aton New Year's Eve Mass. Same time, same station, same source. Amon igpapaabot ta iyo dida hiniton nga takna. Again, Merry Christmas everyone. Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Kapo tinasanin kayo para mas madigun ng sa wago ng pamagwasyo. Ini ang Diyos Infinite Service. Tacloban City, Philippines. This is 107.9 FM. Christmas, just like the one I used to know. To say what's on my mind, you should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me, but now I gotta find my own. Toig. Dati, wala pang aray sa likod. At dati, wala pang aray sa kasukasuan. Paulit-ulit ang pain? Mag-Skelan. Sa Skelan ang galing gumalaw, long-lasting bisa buong araw. Tuloy-tuloy ang ginhawa ko. Pag-aray dapat Skelan. Unilab yan. Up to 12 hours relief. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all of your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. From the management, staff, and talents of BYBL Action Radio. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla, at ating pag-uusap. Malipayong nga Pasko ngan mainuswagon nga bago nga tuig, iyo nga tanan. This is DJ Ate Jersin wishing you the best of the season. Kita kids, Tacloban! 4.7 Dream Radio. Dream Radio! Dream Radio! Dream Radio! Napansin niyo ba mga girls in town? Ang yun, gusto niyo rin pumipit na dumami-dami ang papayos na makikita niyo sa grocery, may isang nananukod tayo na White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extract ang ingredients ito, meron din vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serum na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng lahat. Kaya naman ang White Rose Papaya na liquid-proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Hello, Wasi! Hello, Mommy! Nandibig ka naman! Ready ka na sa bansa? Kaya na ng Prime Washing Machine Detergent. Ang triple fade-away formula. Hanggang matapos kumalitin at madupit na dupit lang sa itinilitin na bata. Wala noon, hanggang ngayon. All you need is Prime. All you need is Prime. Prime Detergent, manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. May pag-ibig sa nagyanggang sa kamaturan. Aksyon Radio. Magpapagpapit sa paglaon-daon sa kabalitan. Aksyon Radio. Mubaro, alam sa kaiban. Aksyon Radio Cebu. DYI Cebu. Aksyon Radio. Ang pagbago sa
648 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Nagasigya, gikan sa dakbayan sa Subo sa taon nga 10,000 watts. Ang DYRC ipatasiya sa Manila Broadcasting Company o gidumala ubos sa RJR Media Solutions Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nampaminaw ka sa DYRC Aksyon Radio Cebu. dream ko, Dream Radio. Ang dream ko, Dream Radio. Ang dream ko, Dream Radio. Cut!
and other dimensions.
kami nagpapaabot iton amon mapaso nga pagpadanga kayo himaupay nga Pasko. May this Christmas season bring you closer to all those that treasures in your heart. Have a blessed Christmas and Happy New Year. From Namreg Radio, bringing life to every life. Even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love.就经常有时候人周边逛一逛，就整个。